Pilipinas! Mami, no triste. 2 años. Yo voy. 2 años. Oh. Adiós. Vale. Triste. Sí, sí, gracias. Gracias. Vale. Nag-video ako, Diyos ko. Vale, adiós, señor. Elvis, wakan mo. Gracias. Gracias, sí, Dios te bendiga. Sí. Oh, Dios. Filipinas. Vale, hasta con volver, ¿ah? Sí. 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 Pasensya no llora. Ha? Bakit? Oo, send ko meron. Binigay ko na yung pera kayo doon para sa ano. Magpapayad pa ito yung yellow card. Isama mo sa akin, yellow card. Card yung sa'yo. Kasi namin ko Andito. Hawakan mo. Wala pa residensya. Yellow card. Hindi, pag upasok ka na, papakita mo ito. Papirma ko tayo nito. Sandra, Nayura. Umiyak Sandra. Nayura. Vamos! Espera. Excited, oh. Comer. Beja. Mirar. Kain po muna tayo. Okay, no, Jose? Está bien. Ako nagpaturo, ako na lang. Thank you so much, Jose. Ano yung mukbang? Mukbang sa airport. Comer. Mista, está bien? Esto preparar de Bill. Si Bill ang nag-prepare niyan. Sophie, come. Ahora, Sophie, come. Tapos pa-plate natin. Sabi alas 9. Ba't sila na pa? 8:15. Ano? Boarding as 8:15. Alas 8:15 nga ang boarding. Ba't hanapin flight? Yun ba yun? Baka yan na yun. Chama may esta? Chama may esta? No? Kronos? So ayan pa mga amigo, pasakay na po kami sa aeroplano. Ano kaya ang magiging reaksyon ng mga bata nito sa pagsakay sa aeroplano? Video ako. Pilipinas! Ayan na po mga amigo. Pasakay na kami sa Pilipinas! Ay, pasakay na kami sa Pilipinas! Primera vez de Sophie! Sophie!
Sophie! Wal? Pawis na pawis. Tapos si Bejun, nasa loob. Nilayasan kami ni Bejun. Asa loob na po si Bejun at si Munet. Yoki? Here. Misma. Donde Vivian? Donde Vivian? Vivian. Donde Amir? Amir. Donde Sophie? Sophie. Quiero mirar así. Yoki. Mira Raúl así. Sophie, tu miedo? Misma tu miedo? ¿Qué miedo? Tú sabes poner. Cinturón. Tú sabes poner cinturón? No, coche, mami, ikaw lang ang walang cinturón. Mira, cinturón, coche, mami, todo tus niños tiene. Lahat ng anak ko, mami, may cinturón. Naka-seatbelt, si mami, hindi. Beverly, está bien? Pero mira, empieza. Empieza a volar. Empezar de qué? Empieza a volar. Amir? Sí. Pero ya como a volar. Como a volar. ¿Qué bola? Así? Lilipad daw, sabing ganon. Sabi ni Alima. Ya vamos a andar la Misma, vamos a volar? Sophie, tu miedo? Sophie. ¿Tu miedo? No. ¿No miedo? Sí. ¿No miedo? Beverly, ito. ¿Qué tu corazón? ¿Cómo? Boom, boom, boom. Si Alima ang hyper ngayon, no? So ayan po, kala ko may problema na naman. Kasi yung ticket, mga amigo, hinahanap ko yung sa akin, yung sa may boarding gate na ticket. Ngayon, hindi kasi kami magkakasabay. Sila Belgian ang nauna, tsaka sila Munet, tsaka si Jose. Ngayon, Camila at may magkakasabay. Ngayon, yung aking ticket ay in-attach pala sa naka-attach pala sa may booking ng ticket. Kumbaga yung eto, pakikita ko sa inyo. Yung boarding gate ko, boarding pass ko, boarding gate. Yung boarding pass ko naka-connect sa naka-connect sa naka-attach sa papel. Ngayon hindi ko alam na nandoon, hinahanap ko. Ngayon, sabi nga nun, bakit lang kayo? Sabi nga nun, binilang kami sa isa. Sabi niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Ngayon, 8 kami. Kasi si Beverly, di ba, hanggang lang si Beverly, hanggang Malabo lang. So iba yung kay Beverly. So iniisip ko, lang talaga kami di ba? Alam ko 7 lang kami hindi ko inisip na si Beverly kasama. So ako yung nalilito na kasi kanina pa, mga amigo, dahil hindi namin alam kung ano uunahin. Ako yung natakot masyado kanina nung ako ay hindi namin nang taga-taga nila Chamame. Noon pala, iyak daw ng iyak si Mamud, hindi nila maiwan. Etong si Chamame iyak ng iyak dahil si Mamud tsaka si Nena. Misma? Nena, ¿dónde de car? ¿Sella? ¿Llorar? Nena, también llorar? Beverly, alikot talaga ni Beverly, Kay Sophie? Kay problema? Tu kay repis? Baka ako naiihi si Sophie. No, hay problema. Gusto kasi buksan tingnan ni Beverly mga papel-papel doon. Sabi nga ni Amir, wag niyong tingnan. Huwag daw pakialaman. Sabi ko, okay lang. Chamame, ¿por qué tú tardar? Problema de Sophie? Problema de kotse? Kasi yung kotse daw problema, mga amigo. Late din daw dumating yung kotse na sinakyan nila. Hindi kotse, truck po, mga amigo. Misma, tu dormir bien? Tu dormir bien. Nakatulog naman mabuti si Misma. Ito, Alima, tu dormir bien?
Oh, nakatulog na mabuti. Beverly, tu dormir bien? Nakatulog naman daw mabuti. Ito Sophie, tu dormir bien? Asegúrense de sentarse en posición vertical, bajen los brazos, pleguen mesitas, abran persianas o ventanillas, bajen los brazos y desconecten los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. This is now mini cabin, mindful inclusive for your safety and comfort. Please do have the cabin protocol. Ensure you have your belt fastened. Ayun, sabi daw, sarado raw yung ano, off daw yung telephone. Si Alima lang ang attentive yata ngayon. Si Beverly, senta bien. Tu sinturon. Mamimiss natin itong aeropuerto international de Batanak. Mamimiss natin ang Equatorial Guinea, mga amigo. Kayo mga amigo, sino ang mamimiss nyo dito sa Equatorial Guinea? Ang mga bata ba sa Ikuko, mamimiss nyo? Mamimiss nyo ang mga lola, mamimiss nyo ang mga feeding program natin dito. Tu escucha? Tu escucha? Motor de avión. Tu escucha? Alima? No come, eso no comida. Tu escucha motor de avión? Sophie, yun eh. Ayun na. Sophie. Ayun. Ayun na po mga amigo. Umaandar na ang motor. Motor ng eroplano. Damas y caballeros, en breve Nagpe-pray procederemos si con la Chamame. demostración de Nagdadasal si seguridad Chamame. a bordo. Es importante que presten atención. Ladies and gentlemen, we'll be doing the safety demonstration procedure shortly. Will automatically drop from Escuchar. the panel above you. If this happens, pull the mask towards you, press it against your mouth and nose, and continue to breathe normally. Then assist children and people traveling with you. Ayun na. Este avión está equipado de 4 salidas de emergencia. 2 en la parte delantera de la cabina y 2 Misma, en el ayun na. medio del avión, situadas sobre las alas. Amir. Todas ellas marcadas con la señal Ayun de na. salida. Sophie. Las luces localizadas se mencionarán y les conducirán hasta Ayun na po, la salida palista po kami cercana. mga amigo. In this Sophie. aircraft, there are 4 Ciao. emergency exits. 2 doors at the front and 2 overwing exits at the middle of the cabin. All of them are marked with the sign exit. Ayun na. Illuminate a strip on the floor with Como guide octopus, you no? to the nearest exit. Alima. En caso de amerizaje o Toca. aterrizaje en la mar, sus chalecos salvavidas están Sophie. localizados debajo de sus asientos. Miedo? In case of editing, Hindi naman daw siya takot, life jacket is under your seat. Aha. Un chaleco salvavidas atravesando la cabeza y ajustándolo en la cintura. By the crew, Ayun na. put your life jacket on and adjust the waist straps to your size. Leave your life jacket in the cabin. Al abandonar el avión, tiren fuertemente de las palancas rojas para activar el chaleco salva. Outside the aircraft, inflate the life jacket. Damas y caballeros, estamos listos para el despegue. Asegúrense de que sus cinturones de seguridad estén abrochados y ajustados. Sus asientos en posición vertical y la... Ayun na. Sophie. Ayun na, 5. Sophie. Sí, sube arriba. Sí, allá. Sophie. Makaldag siya. Ahora. 5.
Misma miedo? Kinabahan si Misma, oh. Nalata ko si Beverly. Beverly miedo. Sophie, oh. Mama. Sabi ni, tigil mo rin bibig mo, sabi ni Chamame. Oh, di ba? Hindi natin mga amigo mapapalitan ng anuman sa lipi yung kaligayahan nila, di ba? Grabe yung pag-akyat ng eroplano, di ba? Yung pag-akyat ng eroplano, yun yung nakita nating reaksyon ng mga bata. Grabe, hindi natin kayang palitan ng anumang salapi yung kasiyahan ng mga bata. Miedo? takot si Bibian. Saka si Misma. Nakaka kay Chamame, oh. Si Sophie, relax eh, oh. So saglit lang po mga amigo, mga 30 to 40 minutes po nasa may na po kami, Malabo City. Napakabilis lang po ng biyahe. And then sa wakas naka-raos kami sa may local flight. Okay naman local flight, hindi naman masyadong hindi nakaka-stress. Ang nakaka-stress lang po yung late na pagpunta nila Chamame. Yung late na pagpunta nila Chamame dahil na may problema sa sasakyan, yung late na raw dumating yung kanilang truck ng bagahe at saka yung si Mahmoud tsaka si Nena nag-iiyak daw. Hindi na kasi ako nagpunta kila Chamame mga amigo. Hindi na ako nagpunta ron. Diretso na kami sa airport. At grabe, tingnan niyo si Beverly mga amigo, oh. Hinanam niya. Aura no miedo, Beverly? Ha?